ଆଜି ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି କିଛିଟା ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲା ଡିସଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, କୁକ୍ ୱିଥ୍ ମିଶ୍ରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ରେ ଅଛି କବାଟକୁ ନେଇ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦିଏ କବାଟ ଯାଇକି ପୁରା ବାଡ଼େଇ ହୁଏ, ବନ୍ଧରେ ପୁରା ପିଟି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଚାପି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି କବାଟ ପାଖରେ ହାତ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ହାତ ଚାପି ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା। ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠିପି, ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥିବ, ଓସାରିଆ ଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ଠିପି ଥିବ ନେବେ। କବାଟରେ ଏମିତି ଡବଲ ଟେପ୍ ଲଗେଇକି ଲଗେଇବେ ଏମିତି ଅଧା ଭଳିଆ ଲଗେଇବେ। ଅଧା ବାହାରକୁ ଥିବ ଆଉ ଅଧା ଭିତରକୁ ଥିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ବି ଜମା ବି ଚାପି ହେବନି। ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କବାଟ ପାଖରେ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଜମା ଚାପି ହେବନି, କାରଣ ଠିପିଟି ପଦାକୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେ ଯାଇକି ବନ୍ଧରେ ଲାଖିକି ରହିବ। ମାନେ ଯେତେ ହାତ ରଖିଲେ ବି ଚାପି ହେବନି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁଛେ ନା, ବେଶୀ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ବେଶୀ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁଛେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ପୋକ ଲାଗିଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବା ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳରେ କେମିତି ନୋଳି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳା କଳା ପୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲେ ଭଲ ହେବ। ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ଭିନେଗାର ଟିକେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୋତିଦେବେ। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଉଳ ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ଚାଉଳ ଜମା ବି ପୋକ ଲାଗିବନି। ଆର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୋକ ଆଉ ଲାଗିବେନି। ଯଦି ବି ପୋକ ଲାଗିଥିବ ଉପରକୁ ସେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କିଛି ତା ଚାରିପଟରେ ଦେଇକି ଲଙ୍କାକୁ ପୋତି ଦେବା। ଏମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳରେ ପୋକ ଲାଗେନି। ବିରି ମୁଗ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଦେଇକି ରଖନ୍ତି, ପୋକ ଲାଗେନି। ଭାବୁଛି ଏ ଟିପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏଇ ଟିପ୍ଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଲାଲ ପିଆଜ, ଏମିତି ଲାଲ ପିଆଜ ନେବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଚକା ଚକା କରିକି କାଟି ଦେଉଛି। ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଟିକେ ଟିକେ ମୋଟା ଥିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏତକ ପିଆଜ କାଟି ନେଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ପତଳାର କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପତଳା କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଧୋତି କପଡ଼ା ଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି କପଡ଼ା ହେଲେ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇଦେବେ ପିଆଜକୁ, ଚକା ଚକା ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ତ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏମିତି ଥୋଇଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାଟିଛି। ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ସବୁ ତ ଥୋଇ ସାରିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ଆଣିବା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପାଦରେ ଟିକେ ଘଷିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତ ବହୁତ ପାଦ ଦର୍ଜ ହୁଏ। ଏମିତିରେ ବି ଜଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଦ ଦର୍ଜ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଏତେ ଦର୍ଜ ହୁଏ ଯେ ସେ ପାଦକୁ ଥୋଇ ପାରନ୍ତିନି, ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି ଟୋଟାଲି। ଏଇ ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଆରାମ ମିଳିବ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ କରି ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘଷିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ପିଆଜ ଉପରେ ଗୋଡ଼କୁ ଏମିତି ଥୋଇଲି। ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦର୍ଜ ହେଉଥିବ, ଗଣ୍ଠି ଫଣ୍ଠି ସବୁ ଦର୍ଜ ହେଉଛି, ସବୁ ପିଆଜକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ତଳେ ଅଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଜଣେ ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଭଲ ସାଇଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବାନ୍ଧୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ସାଇଜ୍ କରିକି ଯେମିତି ବାନ୍ଧିଦେବେ ଯେ ପିଆଜଟା ଯେଉଁଠି ଲଗେଇଥିବେ ସେ ଯେମିତି ଗଳି ନ ପଡ଼ିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବେ। ପିଆଜ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଚର୍ମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ପିଆଜ। ଯିଏ ପିଆଜ ଖାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। କୁଣ୍ଡିଆ, ରାମ୍ପ, ଏସବୁ ଯେକୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ କିଛି ବି ହୁଏନି। ପିଆଜ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଚୁଟି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଆଉ ଏମିତି ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବେ କେତେ ଉପକାର ମିଳିବ, ଆଉ ପାଦ କେତେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଶୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ ନା, ଏ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ପାରୁନଥିବେ, ଦର୍ଜ ହେଉଥିବ, କେତେ କମି ଲାଗିବ। କପଡ଼ାକୁ ସେମିତି ବାନ୍ଧିଥିବା ପିଆଜ ଥିବ, ତାପରେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେବା। ରାତିରେ ଏମିତି ଯଦି ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ସକାଳକୁ ଉଠିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ଆରାମ ଲାଗିବ ଗୋଡ଼ଟି। ସବୁଦିନ ୟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ କରିଦେଲେ ତ କହିବେ ହେଲାନି, କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସବୁଦିନ ୟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଦିନ ଦର୍ଜ ହୁଏ ନା ପାଦ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ତ ବେଶୀ ହୁଏ। ଯେତେ ଚାଲିଲେ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଗଳି ପଡ଼ିବନି। ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ସକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ତ ଜମା ଗଳି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଚାଲିବେ ଏଥିରେ, ଯେତେ ଚାଲିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚାଲିବେ ସେତେ ବି ଭଲ, ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କଇଁଚି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଇଁଚି ରଖନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଇଁଚି ଗୋଟେ ଥିଲା।
ये लुहार कहीं जेहेतु ये टी कलंकी लगी जाइए किंतु मु कहूँ जो मेसीन जो मैंने सिलाई कर मेसीन रे सी जो मेसीन रे रखुच्च कईची को बारंबार कईची को उठाऊँ पुणी मेसीन पट्टा उपर थोचंती जहाँफल कि पट्टाटी घसरा हो जाए कईची घसरा हो जाए। तो एमती जदि आप पुराणा सस को न फोपाड़ी जदि एमती से रखीदे एमती सिलाई करेंगे ता भितर रखिए पुणी जिते सिलाई कसारे से पट्टा उपर जिते थोइले से घसरा हेनी कईची खराब हेनी कि मेसीन पट्टा खराब हेनी। एबे जीवा नेक्स्ट टिप को पिला माने कौन करती स्कूल जाती स्कूल रे देखिए सांग माने हो जी हो एमती गारी देथिबे कलम रे गारी देथिबे तो सेटा जमा छाड़ेनी जिते लिभ हेले भी छाड़ेनी हाथ रे जदि आम टे गोलाप जल एमती देदेबा से अल्प टे तुला आनिकी लिभे देबा देखिए सांगे सांगे छाड़ीज। ये देखु हाथ में गारे देली आ सांगे सांगे छाड़ीगला टिके भी टाइम लगलानी। पिला माने कौन करती थे कलम आनिकी कांथरे गरे दियंती देखु कांथर जदि भी गारे देवा सेमती गोलाप जल टिके देखी कटन लिभे देवा सांगे सांगे लिभे जीवो। यही छोट छोट टिप गुड़ाक बहुत बड़ समस्यार समाधान कर आम गृहिणी मैंने ये छोट छोट टिप गुड़ाक निहाती जाना दरकार आम घर सबू समस्यार समाधान करवा दरकार। ये लाइट कम थिला से अंधारुआ देखा एबे जब आम नेक्स्ट टिप को आम घर को लेंबू आणुचे जितेबाला आणुचे 3टा 4टा हो 10टा हो आम आणुचे सी बेले बेले गोटे गोटे रही जाए पची जाए कि सुखी जाए ताकू कौन करूँ आम ना फोपाड़ी देऊ नाई ताकू जमा भी फोपाड़ानी बढ़िया कम लगेगा। जदि भी सुखी जाए लेंबूटी टिके पानी पकईदे तापर जदि चिपुड़े से जी लेंबू रस सब थी बाहर जीव तापर एथरे आम टे व्हाइट पेस्ट मिसेबा जो कोलगेट आणुचंती ना से कोलगेट पेस्ट को टिके मिसेबा बेसी जमा भी दरकार ना जी आम दाँत घषा नौचे से नवा तापर ताको भल भाव टे हाथ में मिसेदेवे आ सबू जिनस गुड़ाक आम फोपाड़ी देले चलबनी। लेंबूटा तो केते बढ़िया जिनसटा सी सुखिले भी काम देव ता चोपा भी काम देव तो एमती गोटे स्क्रच बाइट आनिबा तापर ताको आम भल भाव से मिसेदेवा तापर आम ताको नहीं गैस पोछिबा गैस देखिए पूरा चिकचिक देखा जिते सब तेल चिकिटा पड़ी था बहुत दिन चिन्ह होता चाहा पड़ी पूरा चिन्ह होता जमा छाड़ू न क्षीर जदि उतरी पड़ जाइए चिन्ह जमा छाड़ू न तेल चिकिटा ए सबू भल भाव छाड़ीज पूरा नुआ भाया देखा जिते सब मली लगी गैस रे ता कड़कड़ गुरा सबूतक छड़ेदेले छाड़ीज। आउ जिते आम माछ फाछ भाजुचे आइंस रांधुचे गैस रे छिड़की पड़ुची तो जिते पोछिले भी से केमती गोटे तार स्मेल आसे आइंसा बास्ना आसे तो लेंबू पेस्ट रे आम जदि पोछिबा ये आइंसा बास्ना सब पलैज बढ़िया हम। ये तो फोपड़ा होता जिनस लेंबूटा फोपड़ा होता सुखिला लेंबू कि पचरा लेंबूटा फोपड़ा होता ना तो आम एमती काम लगेदेबा आग से लेंबू रस रे पोछीदेली देखु बासन मजा रबर तापर गोटे कपड़ा आनली पोछीदेली तापर ओदा कपड़ा पोछीदेवा। माछ माछ खाइले भी बासन गुड़ाक केमती बास्ना हुए तो ताकू आम बासन भी माजी पारिबा बासन जदि माजिबे से टिके लुण पकईदेवे माजिबे। तो ये जावा नेक्स्ट को देखो ये चाहपत्ती नहीं ये चाहपत्ती की आम सब आणुचे मार्केट रू तो आम केमती जानिबा जे ये भल चाहपत्ती बोली माने ये ग्यारंटी कि फेक आम केमती जानिबा एमती टिके हाथ में नहीं जावा भल भाव हाथ में मकची देवा जमती आम जुआणी मकचे जे सेमती भाव में मकची देवा। देखु जदि हाथ में कलर भाया लगी जाए तापर आम जानिबा जे एटा फेक बोली आउ एठी देखु हाथ में जमा भी किछि कलर लगिनी तो ये जना पड़ला यहाँ पूरा भल शुद्ध चाहपत्ती। आउ गोटे उपाय जानिबा तो गोटे ग्लास टिके देखो मुझे पानी नहीं अध ग्लास आ गोटे चामच पकईदेली चाह से जदि आम पकईदेवा एमती 10 मिनिट पर्यंत पानी पकईदेवा जदि पानीटा टिके कलर आसीगला ताहले आम जानिबा जे एटा भल चाहपत्ती नुहे। जदि किछि कलर देखा न हो पानी की पानी सेमती भलिया रहिथिबो ताहले आम जानिबा जे एटा भल चाहपत्ती। हाथ में टिके काढ़ीदेवा एमती ग्लास रे जना पड़ुनी जदि किछि कलर भलिया न देखा पानीटी ताहले आम जानिबा जे एटा शुद्ध चाहपत्ती। ये देखो मुझे हाथ में बाहर करके देखा सेमती ही पानी भलिया होइकी रही। आज रहुची पुणी आसबे एमती नुआ नुआ टिप नहीं। जय जगन्नाथ।